ओम हनु 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 हनुमते नमः। आज आप बहुत ही शक्तिशाली हनुमत स्तोत्राणी हनुमत स्तोत्र श्रवण करने वाले हैं। इस स्तोत्र के श्रवण से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस स्तोत्र के श्रवण से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जीवन में सफलता प्राप्त होती है और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और कठिन मनोरथों की पूर्ति के लिए हनुमत स्तोत्राणी का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। यह स्तोत्र शक्ति देता है, साहस बढ़ाता है, मन की शांति प्रदान करता है और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। इस स्तोत्र के श्रवण से आपके ऊपर किए गए टोना टोटका तथा सभी प्रकार के तंत्र मंत्र से मुक्ति मिलती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। हनुमत स्तोत्राणी के पाठ से मन को गहरी शांति मिलती है। चलिए अब सुनते हैं शक्तिशाली हनुमत स्तोत्राणी हनुमत स्तोत्र, जिसे हमने लगातार श्रवण करने हेतु उपलब्ध कराया। सुनते रहिए। ओम ध्यायेद बाल दिवाकर द्युतिनिभम् देवारिदर पापहम् देवेन्द्र प्रमुखे प्रशंस्य यशसम् देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादि समस्तवानरयुतम् शुभ्याक्ततात्वाप्रियम् सन्दाक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं वज्राङ्गं पिङ्गलेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं नियुद्धमुपसंक्रम्य पारावार पराक्रमं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च तप्ताञ्जलिं कुण्डलद्वय संशोभि मुखाम्बुजहरि भजे वामहस्ते गदायुक्तं हासहस्तं कमण्डलुम् ऊर्ध्वदक्षिण दोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तये हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामच्छघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्ताद्विष्णुभक्तश्च पातु मध्ये च पाविनः अवान्तरदिशः पातु शीताशोकविनाशनः लङ्काविदाहकः पातु शरवापदभ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवं गेश्वरः कपोलो कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नाशाग्रमञ्जनीषु पातु वक्त्रं कपीश्वरः पातु कण्ठे च दैत्यारी स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजा हरौ तु चरणायुधः नखान्नखायुध्यः पातु उच्छौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पार्श्वे पातु भुजायुधः लङ्काविभञ्जकः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतश्च कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु कपीशस्तु हुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करशन्निभः
निभा अंगान्यमित सत्वाढ्यः पातु पादांगुली सदा हनुमत्कवचं यस्तु पठेति विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषः श्रेष्ठो भुक्ति मुक्ति च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पाठेन्मासत्रयं पुनः सर्वारिष्टं क्षणे जित्वा शपुमान् श्रियमाप्नुयात् अर्धरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यदि क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वर निवारणम् अश्वत्थमूलेर्कवारं स्थित्वा पठति यः पुमान् स एव जयमाप्नोति संग्रामे स्वभयं तथा यः करे धारये नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् लिखित्वा पूजयेद्यस्तु तस्य गस्य भयं हरे आरागस्य प्रयाणे च संग्रामे देव विप्लवे यः पठेद्धनुमत्कवचं तस्य नास्ति भयं तथा यो बारां निधिमल्प पल्लवमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितौ वैदेही धन कल्पशोकहरणो वैकुण्ठभक्तप्रियः अच्छाज्ञार्दूर्जित राक्षसेश्वरमहार पापहारो रणे सोऽयं बाणभृङ्गभोवतु सदा चास्मान् समीरात्मजः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभम् देवारिदर्पापहं देवेन्द्र प्रमुखे प्रशंसि यशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततात्त्वप्रियं सन्दाक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं वज्राङ्गं पिङ्गलेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं नियुद्धमुपसङ्क्रम्य पारावारपराक्रमं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च काप्ताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्बुजहरि भजे वामहस्ते गदायुक्तं पाशहस्तं कमण्डलुम् ऊर्ध्वदक्षिणदुर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तये हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामच्छघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्ताद्विष्णुभक्तश्च पातु मध्ये च पाविनः अवान्तरदिशः पातु शीताशोकविनाशनः लङ्काविदाहकः पातु शरवापदभ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भुवोर्मध्ये निरन्तरम्
निरन्तरम् नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवं गेश्वरः कपोलो कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नाशाग्रमञ्जनीषु पातु वक्त्रं कपीश्वरः पातु कण्ठे च दैत्यारी स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजा करौ तु चरणायुधः नखान्नखायुध्यः पातु उच्छौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पार्श्वे पातु भुजायुधः लङ्काविभञ्जकः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिं च रामदूतश्च कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु कपीशस्तु उल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्नमितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुली सदा हनुमत्कवचं यस्तु पठेति विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषः श्रेष्ठो भुक्तिमुक्ति च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पाठेन्मासत्रयं पुनः सर्वारिष्टं क्षणे जित्वा शपुमान् श्रियमाप्नुयात् अर्धरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यदि क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् अस्वात्थमूलेर्कवारं स्थित्वा पठति यः पुमान् स एव जयमाप्नोति संग्रामे स्वभयं तथा यः करे धारये नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् लिखित्वा पूजयेद्यस्तु तस्य गस्य भयं हरे आरागस्य प्रयाणे च संग्रामे देव विप्लवे यः पठेद्धनुमत्कवचं तस्य नास्ति भयं तथा यो बारां निधिमल्प पल्लवमिबोल्लन्ध प्रतापान्वितौ वैदेही धन अल्पशोकहरणो वैकुण्ठभक्तप्रियः अच्छाज्ञार्दूर्जित राक्षसेश्वरमहारपापहारो रणे सोऽयं बाणभृङ्गभोवतु सदा चास्मान् समीरात्मजः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभम् देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखे प्रशंसि यशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततात्वाप्रियं सन्दाक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं वज्राङ्गं पिङ्गलेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं नियुद्धमुपसङ्क्रम्य पारावारपराक्रमं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च प्राप्ताञ्जलिं कुण्डलद्वयं
द्वय संसोभि मुखाम्बुजहरि भजे वामहस्ते गदायुक्तं पाशहस्तं कमण्डलुम् ऊर्ध्वदक्षिणदुर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तये हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामच्छघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्ताद्विष्णुभक्तश्च पातु मध्ये च पाविनः अवान्तरदिशः पातु शीताशोकविनाशनः लङ्काविदाहकः पातु शरवापदभ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवङ्गेश्वरः कपोलो कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रमञ्जनीषूणु पातु वक्त्रं कपीश्वरः पातु कण्ठे च दैत्यारी स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजा करौ तु चरणायुधः नखान्नखायुध्यः पातु उच्छौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पार्श्वे पातु भुजायुधः लङ्काविभञ्जकः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतश्च कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु कपीशस्तु उल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्नमितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुली सदा हनुमत्कवचं यस्तु पठेत् विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषः श्रेष्ठो भुक्तिमुक्ति च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पाठेन्मासत्रयं पुनः सर्वारिष्टं क्षणे जित्वा शपुमान् श्रियमाप्नुयात् अर्धरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यदि क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् अस्वात्थमूलेर्कवारं स्थित्वा पठति यः पुमान् स एव जयमाप्नोति सङ्ग्रामे स्वभयं तथा यः करे धारये नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् लिखित्वा पूजयेद्यस्तु तस्य गस्य भयं हरे रागस्य प्रयाणे च संग्रामे देव विप्लवे यः पठेद्धनुमत्कवचं तस्य नास्ति भयं तथा यो वारां निधिमल्पल्लौमि बोल्लन्ध प्रतापान्वितौ वैदेही धन कल्पशोकहरणो वैकुण्ठ भक्त प्रियः अच्छाज्ञार्दूर्जित राक्षसेश्वरमार पापहारो रणे सोऽयं बाणभृङ्गभोवतु सदा चास्मान् समीरात्मजः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ
हनु 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 हनुमते नमः। ॐ ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभम् देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखे प्रशंसि यशसम् देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततात्त्वप्रियं सन्दाक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं वज्राङ्गं पिङ्गलेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं नियुद्धमुपसङ्क्रम्य पारावारपराक्रमं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च काप्ताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्बुजहरि भजे वामहस्ते गदायुक्तं पाशहस्तं कमण्डलुम् ऊर्ध्वदक्षिणदुर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तये हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामच्छघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्ताद्विष्णुभक्तश्च पातु मध्ये च पाविनः अवान्तरदिशः पातु शीताशोकविनाशनः लङ्काविदाहकः पातु शरवापदभ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवं गेश्वरः कपोलो कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नाशाग्रमञ्जनीषु पातु वक्त्रं कपीश्वरः पातु कण्ठे च दैत्यारी स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजा करौ तु चरणायुधः नखान्नखायुध्यः पातु उच्छौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पार्श्वे पातु भुजायुधः लङ्काविभञ्जकः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरं नाभिं च रामदूतश्च कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु कपीशस्तु हुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्नमितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुली सदा हनुमत्कवचं यस्तु पठेति विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषः श्रेष्ठो भुक्तिमुक्ति च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पाठेन्मासत्रयं पुनः सर्वारिष्टं क्षणे जित्वा शपुमान् श्रियमाप्नुयात् अर्धरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यदि क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् अस्वात्थमूलेर्कवारं स्थित्वा पठति यः पुमान् स एव जयमाप्नोति सङ्ग्रामे स्वभयं तथा यः करे धारयेत् नित्यं सर्वान् कामान् वा
प्राप्नुयात् लिखित्वा पूजयेद्यस्तु तस्य गयस्य भयं हरे आरागस्य प्रयाणे च संग्रामे देव विप्लवे यः पठेद्धनुमत्कवचं तस्य नास्ति भयं तथा यो वारां निधिमल्प पल्लवमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितौ वैदेही धन अल्पशोकहरणो वैकुण्ठभक्तप्रियः अच्छाज्ञार्दूर्जित राक्षसेश्वरमाहार पापहारो रणे सोऽयं बाणभृङ्गभोवतु सदा चास्मान् समीरात्मजः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभम् देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखे प्रशंसि यशसं देदीप्यमानं रुचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततात्वाप्रियं सन्दाक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतं वज्राङ्गं पिङ्गलेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं नियुद्धमुपसङ्क्रम्य पारावारपराक्रमम् स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च प्राप्ताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्बुजहरि भजे वामहस्ते गदायुक्तं पाशहस्तं कमण्डलुम् ऊर्ध्वदक्षिणदुर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तये हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामच्छघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्ताद्विष्णुभक्तश्च पातु मध्ये च पाविनः अवान्तरदिशः पातु शीताशोकविनाशनः लङ्काविदाहकः पातु शरवापदभ्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवङ्गेश्वरः कपोलो कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नाशाग्रमञ्जनीषूनु पातु वक्त्रं कपीश्वरः पातु कण्ठे च दैत्यारि स्कन्धौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः हरौ तु चरणायुधः नखान्नखायुध्यः पातु उच्छौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पार्श्वे पातु भुजायुधः लङ्काविभञ्जकः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम्
निरन्तरं नाभिं चरामदूतश्च कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु कपीसस्तु उल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्नमितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुली सदा हनुमत्कवचं यस्तु पठेति विद्वान् विचक्षणः स एव पुरुषः श्रेष्ठो भुक्तिमुक्ति च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पाठेन्मासत्रयं पुनः सर्वारिष्टं क्षणे जित्वा शपुमान् श्रियमाप्नुयात् अर्धरात्रौ जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यदि क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् अस्वात्थमूलेऽर्कवारं स्थित्वा पठति यः पुमान् स एव जयमाप्नोति संग्रामे स्वभयं तथा यः करे धारये नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् लिखित्वा पूजयेद्यस्तु तस्य गस्य भयं हरे रागस्य प्रयाणे च संग्रामे देव विप्लवे यः पठेद्धनुमत्कवचं तस्य नास्ति भयं तथा यो वारां निधिमल्प पल्लवमिवोल्लङ्घ्य प्रतापान्वितौ वैदेही धन कल्पशोकहरणो वैकुण्ठभक्तप्रियः क्षाज्ञार्दूर्जित राक्षसेश्वरमहार पापहारो रणे सोऽयं वनभृङ्गभोवतु सदा चास्मान् समीरात्मजः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः ॐ हनु 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 हनुमते नमः।